An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. An ka foli ani tanuni bɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma, aw minnu bɛ kan an filɛ ani aw minnu bɛ kan an lamɛn, an b'aw bɛɛ fo dantɛ foli min na bi arabadonya in na min bɛ tali kɛ utukalo ale tile 25 san 2021. An filɛbaw n'an lamɛnbaw an b'aw fo aw minnu sigin bɛ kan nin waati kofɔlen kɔnɔ n'o ye kunnafoni gafew ye, olu lakali waati de selen filɛ nin laada don an fɛ yan nɔ don o don nin waati mana se ka taa nɛgɛ kanɲɛ 9 fo ka se a kanɲɛ 10 ma segin fana bɛ kɛ jɛmukan in ka tile kɔnɔna la min bɛ tali kɛ ntɛnɛn fo ka se jumadonyaw ma. Gafe ninnu bɛ lase aw ma Joliba TV News ale jabarani ani radio Joliba fiɲɛsiraw kan. O la gafew bɔra bi minnu caman b'an bolo kɔrɔ, an bɛna lajɛ k'an da don la k'o lakali aw ye, aw bɛ se ka a ka tata sɔrɔ a la cogo min na. O la gafew la bakurunbaw la yan'an ko walawala an b'a daminɛ ni Soir de Bamako ye. Ale y'a jira k'a fɔ ko min ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale ye gafe dɔ n'o ye sɛbɛn dɔ ye sariya dɔ limanaw ordonnance dɔ ka o bila sen kan min ma diya kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ min ma ko ENA n'o ye École nationale d'administration. A jala k'a fɔ ko sanfɛ lakɔli karamɔgɔ dɔw bɛ yen olu yamaruyara u ka don da dɔ fɛ k'a sɔrɔ ni sariya ta yamaruya min ye kalanso ye n'o ye ENA ye i ka don a da fɛ k'a sɔrɔ i ma ɲɔgɔndan kɛ n'o ye concours siraw ye. Ale Soir de Bamako kelen in kɔnɔna la limanaw a y'a jira k'a fɔ Maître Kasum Tako ale ye a ka tiɲɛ naani fɔ jamana ɲɛmaaw ye maa minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen la ni jamana mara b'olu de bolo bi colonel Asimi Goïta ani Choguel Kokala Mayiga ko min ye an ka finitigiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye bolo negɔni ɲɛsin yɛrɛ min ye colonel Asimi Goïta ma k'a fɔ ko ka wele bila jamanadenw ma an hakili b'aw la k'o tɛ se ka kɛ jamana lakana ye fo jamanadenw de k'a dɔn baara ka kɛ walasa u bɛ se ka lakana u sigiyɔrɔw la cogo min na. Fasoden sɛbɛnw na fana bakurunbaw siratigɛ la l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko min ye avion sango kuma min bɛ sen na n'o ye finitigiw ka avion ye ani jamanakuntigi kɔrɔ ale ka avion n'o ye kɛlɛkɛminɛnw ye. A jala k'a fɔ nin waati in na ko cour suprême ale procureur général bɔra ka ɲɛfɔli kɛ limanaw ni o ye Mamadu Timbo ye. A ko indépendant mɔgɔw kun ye a ɲɛfɔ kunungo k'a fɔ ko min ye sariya ye ko a datugura pewu nka procureur y'a jira k'a fɔ a ma datugu sabu sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na halisa ko siratigɛ la an bɛna an da don a la sisan. Kunnafoni sɛbɛnw na Nouvelle Horizon fana y'a jira k'a fɔ ko bi ko kɛ bɛ min ye Isa Kawujim ale kɔ ale min bɛ CNT kɔnɔna la ko a bɛ bolonɔ bila maa minnu bɛ bolonɔ bila sɛbɛnna k'a fɔ u jɛnna n'a ye Isa Kawujim ale ka gɛn ka bɔ CNT kɔnɔna la u bɛ taa maa 2000 la bi wulikajɔw fana bɛ sen na an bɛna an da don a la sisan. Fana fasoden sɛbɛnw y'a jira k'a fɔ ko l'histoire yɛrɛ kɔnɔna la ko min ye kunnafonidilaw ye olu bɛ se ka cour constitutionnelle sariya sunba min jamana cakɛdaba min ɲɛsinnen don an ka sariya sunba kɔlɔsili ma u bɛ se k'a ka baaraw faamuya cogo di ani sango kalataw waati yɛrɛ la ani fana ka taa se limanaw ko barawuli ale ye kasobonba kɔnɔna la kasoladen maa 10 ɲɔgɔnna olu bolila ka bɔ kaso kɔnɔna la. Nin ye kunnafoni la bakurunba dɔw ye nka kunnafoni wɛrɛw bɛ yen an bɛna minnu walawala aw ye. An b'a daminɛ ni fasoden sɛbɛn le Soir de Bamako ye ale kumana an y'a fɔ ten sisan limanaw min ye Soir de Bamako ye a y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Choguel Kokala Mayiga ko ale ye décret dɔ ta décret min ni o bɛ a yamaruya k'a fɔ min ye sanfɛ lakɔli karamɔgɔw ye ko n'a ma ɲɛ ko an ka jamana kalansoba dɔ bɛ yen sabu ni yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ ka ban a bɛ n'a fɔ i kɛra foroba cakɛla ye ka ban a bɛ fɔ min ma ko École nationale d'administration n'u k'a ma bakurunba la ko ENA. ENA jɛkulu dɔw bɛ yen minnu ni olu bɛ ENA kɔnɔna la collectif des candidats à l'École nationale d'administration olu de wulilen bɛ k'a fɔ u ma jɛni nin décret ye wa u kɛn bɛ ka wulikajɔw boloda ka fara ɲɔgɔnw boloda k'a fɔ min ye Choguel Kokala Mayiga premier ministre a ye sariya min ta nin ye décret don limanaw décret ni a b'a yamaruya sanfɛ lakɔli karamɔgɔw minnu bɛ kalan kɛ sanfɛ kalanso ninnu na u ka se ka kɛ foroba baarakɛla ye ENA kɔnɔna la wa u ka se ka kɛ kalanden ENA kɔnɔna la ko nin kɔni ye sariya sɔsɔba ye n'a bɛ dankari kɛ sariyaw la minnu taara min bɛ tali kɛ ka se ka n'a ma ɲɛ ko i bɛ sen don ENA baara o baara la wa n'i bɛ fɛ ka kɛ ENA yɛrɛ a kalanden ye fo i ka tɛmɛ ni ɲɔgɔndan de ye u ko min ma ko concours o concours min limanaw ni jamanaden bɛɛ lajɛlen ka kan a la
onga hali ajala ka fo jamana de do be limana olu ta ina fo sanve kalam so do be min be talike faculté des sciences économiques et de gestion ani faculté minun be ni o nyeshini do anga kiri ko ma minun be kiri kalon ke faculté des sciences juridiques et politiques olu kalandew chaman be bi limana iba soro donda foito lu bolo jamana ere kembe ka sira min jira ula u se ka furuba cha soro chomina ni ena kele ni kembe olu ka sira on afra ko mawre be sira be di olu ma ka so u matemeni nyondani collectif ni oye mamunu be no bu fe ko kambo ena ale concours na fe u ya jira ka fo u bolu ka makon kono ko shugel ko kala maiga ni degré nta olu kon te jena wa ubina kalande un chama ni faranyon ka wala sa degré ka ko kari sabu ko shara sosodu onga jamana famo fana jabili ke ko ina sabu ministre so mende ni ale be anga furuba cha kuna ale nyefoli ke a secrétaire général ya jira ka fo ko shara wore be shara menu arrêté numéro 2010 097 25 janvier 2010 limana uba jira ka fo ko benkelendo min be talike jamana chakeda min be ministre so mi nyeshine do furba barama ani kuma nyonya ani lokol karamogo uche ko benkambe ka fo ni sanve lokol karamogo fenfe be kibi feki sendo ena kola limana iya maralendo bashitila biseki sendo ala yoro nyogon sosobe akokum konna langa mi lokol de nu ya jira ka fo lu kontina jenini wa wina wulika jo sabati ni ko nu strategala limana so be bamako kilinga kuna fonula chakeda bado be jien konna la minga bara nyeshino do bunana madunga hake o tobotolinga ne kan Amnesty International kenre chakeda ban ko ayi nyefoli ke gafe do bo gafe minu kama ko rapport wodi gafe ban konna la de mano ajala ka fo Amnesty International mo fe ko marama fen fe be ni baye Sahel jamana konna la akira Mali akira Burkina akira Niger amana ke Sahel jamana fen de mana ko amarma fen chamambe ubi bo nazara jamana udika so de bana ko dika kuma do mami fasiri seren la ja ako alere kuna foni soro RFI mawde fe ko ni jatemne ke marama fen amana ke marfayo amana ke marama fen fasugo ni mana ye Sahel jamana konna la Amnesty International mawya jira ka fo ko apibo nazara jamana udeka wa ko bolo fara min be État islamique ni o ni Al-Qaeda maw fana bolo be nyombolo ajala ka fo ko marama fen chamambi olu de bolo mi ONG Amnesty International ajira ka fo hali yere lakana kulu min be ni olu kelendo ka jira ka fo ni jamana nyeno bulu be nyombulu ko marfan chamambi olu fana bulu ni jatimne ke jado be jaminu ni obese jakinani ani mimi talike video ma olu ya asementia ka fo ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans minuni Al-Qaeda Maghreb islamique maw fana be nyombulu akmi maw ajarla ka fo hali yere la kana kulu ko marfan no ye marama fen ni a chamambi olu de bulu marama fen nu chamambi limana ko chakeda do be minunde serb ni serb fora be nazara jamana de kufo zat tava fana yi a yɔrɔ dɔ ye min ni o de bɛ ni maramafɛn ninnu dilan a maramafɛn ninnu bɛ tali kɛ M70 ABD ani M92 fo ka taa se M05 ma olu de ye marifaw ye limanaw minnu bɛ ye min bɛ tali kɛ Bamasi jɛkulu bolo Sahel kɔnɔna la limanaw ni u bɛ walijuguw kɛ n'a ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen la limanaw sɔɔni Bamako yana ka bɔ a kɔnɔ kunnafoni min filɛ nin ni Maître Kasum Tapo lafasali kɛba nana don an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ a y'a jira k'a fɔ ko a bɛ kalo 4 bɔ sisan Bankasi mara la ko kɛnyɛrɛye cakɛda dɔ bɛ yen n'o ye ONG dɔ ye min ka baara ɲɛsinnen don hadamadenw tɔpɔtɔli ma alimanaw ko o bɛ jadisiw ka jagoya ko kɔnɔna la bi u tɛ se ka foyi kɛ u yɛrɛ ye u tɛ se ka bɔ ka waleya foyi boloda u yɛrɛ ye ka sababu kɛ jadisiw ka baara jugu ye min ye Maître Kasum Tapo ye ale ye taama dɔ kɛ kɔsa in na jamana camancɛ la o de senfɛ a ma siga fiyewu k'a ka tiɲɛ naani ko fɔ jamana marabaw maa minnu bɛ yen ni olu de bɛ ka jamana mara bi a y'a jira k'a fɔ Bankasi Koro Ɲɔnɔ Farabugu a n'a ɲɔgɔnna caman limanaw k'a bɛ welewele da bila Choguel Kokala Mayiga ani colonel Asimi Goyita ma bi limanaw n'u sigilen don ka wuli k'u jɔ n'u yɛrɛ jɔlen don limanaw u ka taama fara u boloda la walasa jamanadenw bɛ se ka lakana u sigiyɔrɔw la cogo min na sabu ale ye min jateminɛ
limana chamaje fanga tiɲɛ don nga kwa bi kanga daka min kɛ min ye colonel Asimi Goita ye ale min bi ni fanga b'a bolo kwa ka imiri ala ma hinɛna Amadu Tumani Ture limana ale min fana ye camancɛ fanga baaraw kɛ an ka jamana kɔnɔna la yan Amadu Tumani Ture ye camancɛ fanga baara kɛ cogo min na kwa k'i ɲɛmada o ma a k'i miiri o la o baaraw kɛra cogo min na camancɛ fanga tɛ se ka kɛ ko fanga b'i bolo nka kuma bɛɛ e de dalakan ye an hakili bɛ jamanadenw na fo o sigiyɔrɔ la k'o tɛ se ka kɛ jamanaden lakanani ye fo baara de ka kɛ sabu ale ye min ye marabolo minnu bɛ yen Bankas Koro Ɲɔnɔ ni Farabugu n'a ɲɔgɔnnaw jadisiw de kɛmɛ ka o yɔrɔ kɛ u ka fanga bɛ boli ye sariya min b'u bolo o de bɛ boli ye u kɛmɛ ka hali bɛnkan dɔw boloda u ni sigidalamaw cɛ limanaw a diyara i bɛ don o da fɛ a ma diya i ye i bɛ don o da fɛ sabu i se t'a la limanaw maa min bɛ yen ni marifa daburu jɔlen don e tɔ na k'a fɔ karisa sɔn ma walima i kana sɔn a ma o diyara i ye o i bɛ sɔn o ma o ma diya i ye o limanaw i bɛ sɔn o ma k'o de bɛ an ka jamana kɔrɔnfila ni camancɛ la bi Maître Kasum ta ko nin ye waleya ye min tɛ se ka to jamana kɔnɔna la k'a sɔrɔ dun limanaw finitigiw jamana mara de bɛ olu bolo ne ka kuma tɛ limanaw a ye nin kunnafoni ninnu bɔ soit de Bamako de kɔnɔ aw bonya bi a la an bɛ don fasidi sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant indépendant bɛ ɲɛfɔlɔ yɛrɛ la limanaw min bɛ tali kɛ cour suprême ale ye procureur général Mamadu Timbo a bɔra ka ɲɛfɔli kɛ waati min na a kuma lasera kunnafoni sɛbɛn kɔnɔna na ale indépendant kelen yɛrɛ kɔnɔ kunungo k'a fɔ ko tarata utukalo tile 24 yɔrɔ olu kun ye sɛbɛnni kɛ k'a fɔ ko Sunelu Bube Mayiga limanaw ko avion sango kuma min fɔra n'o ye jamanakuntigi kɔrɔ ale ka pankuru ye fo ka taa se an ka finitigiw ka minɛnw olu sanni ma ko kiri kun wulilen bɛ a ko min nɔfɛ limanaw ka kiri jɔra nka limanaw kuma in bɔlen indépendant maaw da procureur général min filɛ nin ye cour suprême la n'o ye Mamadu Timbo ye ale bɔra ka ɲɛfɔli kɛ communiqué min yɛrɛ ni o tɛmɛna an ka jabaranisoba sanfɛ journal la n'o ye ORTM ye u tilala ka segin a kan k'a kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'o ye flash spécial ye limanaw k'a ɲɛfɔ k'a fɔ de ko dossier min bɛ yen n'a bɛ tali kɛ finitigiw ka minasango n'u k'a ma ko affaire de l'acquisition des équipements militaires ani de l'avion présidentiel limanaw kuma in a bɛ kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan nka procureur ko ale bɛ kuma min fɔ bi o de ye k'a fɔ tiɲɛ t'a la bi dossier in ma datugu bi a ma datugu sini sabu maa maa bɛ yen ko e da bɛ ko in na limanaw a bɛɛ la a kɛra minisiri kɔrɔ ye o a kɛra maa o maa ye bɛɛ bɛ ka wele ka i ɲininka i dalakan na sabu olu sariya tigilamɔgɔw olu b'u sinsin waleyaw de ka min ye sɛgɛsɛgɛliw ye i n'a fɔ bureau de vérificateur général ale ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ o sɛgɛsɛgɛliw bɛ yen olu yɛrɛ kan ka nɔbɔ o ko la nka waati tɛmɛnenw na procureur ka fɔ la ko dossier in tun bɛ pôle économique et financier de ka bolo kan yɔrɔ procureur min bɛ yen nɔ ko fanga t'o la walima sariya t'o yamaruya k'a fɔ ko a ka se ka dossier k'a datugu k'a sɔrɔ dun limanaw cour suprême ale min bɛ pôle économique et financier sanfɛ ale da bi ko in na procureur min bɛ cour suprême na Mamadu Timbo a ko dossier in ma datugu bi a ma datugu sini ministre minnu bɛ yen dɔw yɛrɛ lamɛnna dɔw bɛ ka lamɛn nka k'a fɔ de ko an ka fɔ jamana kɔnɔna la yan ministre dɔw bɛ yen sariya de bɛ a yamaruya k'a fɔ olu kan ka kiiri ni haute cour de justice ye bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ haute cour de justice o tɛ senna assemblée fana tɛ senna bi n'a ma ɲɛ ko olu tɛ yen nɔ dossier in a bɛ se ka waati jan kɔnɔ o bɛ se ka taa hali san 10 nka jamanadenw sigilen bɛ ka nin dossier in kɔnɔ limanaw a ka se ka walawala bɛɛ ka se ka faamuya sɔrɔ a la procureur ko o kɔni tɛna kɛ fɛn jan ye nka limanaw a bɛ se ka kɛ ko in kɔni a bɛ se ka taa cour d'appel o ɲɛma maa minnu bɛ yen n'u da bɛ ko in na u ka lamɛn ɲɛfɔli min b'u bolo o ka se ka fɔ limanaw ale indépendant kelen kɔnɔ yɔrɔ a kuma fɔra a kuma cayara k'a fɔ ko min ye l'américain jamana ye o kelen don ka bali bi Mali kelen don ka avion dɔ san ko min ma ko Kaza min ye nin ye limanaw ni Mali ka avion don a sanna a mɛnna avion yɛrɛ kun kan ka na utukalo tɛmɛnen na o tile 6 nka l'américain jamana ye kelen don k'i banamini Mali n'a ka nin pankuru in ɲɛma bi o de kɛmɛ sababu ye pankuru in halisa an sen bɛ kan an bolo da a kan nka l'américain jamana ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔna la yan Denis Hankis ale bɔra ka ɲɛfɔli kɛ l'indépendant kɔnɔna la bi a y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don indépendant de ye nin kunnafoni lase a mɛnna
wa jamanaden caman bɛ minnu bɛ ka i yɛrɛ ɲininka munna lamɛrikɛn jamana bɛ i banamini Mali n'a ka ni avion sanni cɛ n'o ye avion Kaza ye bi avion a sanna Espagne jamana de kan nka n'i ye Kaza ko fɔ limanaw jamana caman de bɛ yen minnu bɛ a dilan ɲɔgɔn fɛ olu bɛɛ bɛ se ka i ka yamaruya de di walasa avion yi maa min y'a san a ka se ka di o ma bi min ye lamɛrikɛn jamana ye a ka ambassadeur min bɛ Mali la yan n'o ye Denis Ankisi a ko tiɲɛ don lamɛrikɛn jamana nkalon t'a la fiyewu u kɛlen don k'u banamini avion a nani la Mali kɔnɔ nka avion yɛrɛ kuturu tɛ pankuru in kuturu tɛ nka minɛn dɔ de b'a la minɛn in limanaw o tɛ se ka minɛn in tɛ se ka avion in tɛ se ka pan fiyewu ni minɛn in ma di Mali ma a ka se ka baara kɛ n'a ye ko min ma ko refondeur de a sɛbɛnnen don ten dɔ de nka limanaw ni ye jateminɛ kɛ min bɛ tali kɛ lamɛrikɛn jamana na a ko a bɛ fɔ min ma ko licence n'o ye sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ye jamana caman de bɛ yen o bɛ se k'i ka yamaruya di a ko siratigɛ la nka Mali jamana limanaw lamɛrikɛn jamana kɛlen don ka anw ɲangini fo ɲangini yɔrɔ fila limanaw ɲangini yɔrɔ fila in Denis Ankisi ka fɔ la a bɛ tali kɛ ko hadamadenya hakɛ o lafasalen tɛ anw ka jamana kɔnɔna la yan nɔ limanaw ani kalo 6 kɔnɔna la anw kan ka min ye jamanakuntigi kalata o boloda n'o ma kɛ lamɛrikɛn jamana ko fɛn bɛ fɛn na u tɛ se ka o yamaruya Mali kɔnɔna la sabu olu ye jamana ye démocratie fanga ɲɔɲɛnen don olu fɛ yen u tɛ se ka u bolo don jamana bolo minnu ni olu bɛ démocratie fanga limanaw n'o ye bɛjɛ fanga ye k'u setereke o kan ka tɛmɛ ko a kun bɛɛ lajɛlen filɛ kuma min ye dɛ an ye nin bɔ fasedi sɛbɛn l'indépendant de kɔnɔ aw bonya bɛ nin kunnafoni ninnu na an bɛ don fasedi sɛbɛn min ye Nouvelle Horizon ale kɔnɔ limanaw Nouvelle Horizon a kumana a y'a jira k'a fɔ ko kɛbɛ min ye Isa Kawujim ale kɔ bi dɛ k'a sababu kɛ mun ye limanaw Isa Kawujim min ni ale de bɛ Conseil national de transition kɔnɔ maa minnu bɛ yen ni olu de bɛ député jɔyɔrɔ la bi cɛmancɛ fanga kɔnɔna la Isa Kawujim ale bɛ o CNT in kɔnɔna la wa ɲɛma danganana yɛrɛ don an bɛ don min na i ko bi nka limanaw a jala k'a fɔ a tun bɛ jɛkulu min kɔnɔ n'o ye mouvement de 5 juin rassemblement des forces patriotiques M5 RFP a ye o jɛkulu bila a tun bɛ min ye Imam Mamudu Diko tɔgɔla jɛkulu dɔ kɔnɔ n'o ye semasi a ye o fana bila o bɛɛ la limanaw ko a gɛnna de a ma taa a yɛrɛ ma limanaw wulikajɔ kɛlen don a nɔfɛ bi CNT kɔnɔna la a bɛ se bolonɔ bila ba fila maa ba fila ɲɔgɔnna olu de y'u bolonɔ bila sɛbɛnw na k'a fɔ ko Isa Kawujim anw bɛ fɛ e yɛrɛ de ka bɔ CNT tɔndenya la bi i ka bɔ a kɔnɔna la sabu i ye maa ye maa min ni i bɛ tiɲɛni de kɛ i tɛ jɔli kɛ i ye maa ye fana maa min yɛrɛ ni janfa de ka teli i fɛ kosɛbɛ i ni maa mana jɛ limanaw i bɛ o tigi janfa maa min ye kuma in fɔ limanaw o de ye jɛkulu min na a ɲɛmaya bɛ Sidibe tɔgɔ dɔ bolo ale de kɛlen don ka wulikajɔw boloda bi ka pétition kɛ limanaw k'a fɔ ko bɛɛ ka sɔn bɛɛ k'i bolonɔ bila sɛbɛn na k'a fɔ min ye Isa Kawujim ye limanaw ko aya a ka ye CNT yɛrɛ kɔnɔna la bi k'a bɛna fɔ ko fili de don walasa jɛkulu in ka laɲini na ko u bɛ fɛ ka min ɲini bi o de ye ko Isa Kawujim limanaw ko a ka bɔ CNT kɔnɔna la bi sabu ko ani ye man kan ko jamanadenw bi a bɛ fɔ min ma ko légitimité walima égalité o de ye k'a fɔ ani CNT man kan wa jamanadenw fanba ka danaya tɛ a ka bi limanaw o kuma de bɛ sen na fasedi sɛbɛn Nouvelle Horizon ka kuma la a ko ni Isa Kawujim lajɛ limanaw bi na aya maliden caman bɛ yen minnu ni olu ye kuma caman fɔ a kun kan k'a jira k'a fɔ min ye CNT kɔnɔna la bi limanaw ko maa minnu bɛ yen n'olu kan ka kuma jamanadenw tɔgɔ la u kan ka kɛ maa ye maa min ni jamanajɔ kuma b'a da nka kuma bɛɛ kuma farimanw b'a da kɔnɔ kuma minnu yɛrɛ limanaw min tɛ jamanajɔ yɛrɛ sira ko fɔ min ye hali misali la yɔrɔ a tun bɛ jɛkulu min kɔnɔ n'o ye M5 RFP olu a n'olu ye ma ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ fo nana kɛ farafarali fo ka taa se Imam Mamudu Diko ale ka tɔn ma ko Imam Mamudu Diko yɛrɛ kɛra maa kɛ kuma ye sabu o y'a natɔ ye yɔrɔ jan o de la o ye yɔrɔ jan a la limanaw ani M5 RFP maaw fana ta kɛra o cogoya la nka ko kabi a y'a sen bɔ olu sen na limanaw ko olu ye premier ministre sɔrɔ u bɛ olu bolo bi
limana abe jamana kuntigi min yɛrɛ nɔfɛ n'o ye colonel Assimi Goïta ye kuma bɛɛ ko imperturbable kuma min b'a da n'o de k'a fɔ Assimi Goïta ye maa ye maa min na a jɔyɔrɔ gɛlɛnba b'a la bi wa maaw ka tugu a nɔfɛ wa limana o kuma minnu ni o bɛ senna Isa Kawujim fɛ limana a ka se ka hali i yɛrɛ sɔrɔ CNT kɔnɔ bi sabu a yɛrɛ ka kuma la don tɛmɛnenw na k'a fɔ ko ale ma ɲinini kɛ a ka kɛ CNT kɔnɔna la ale kɔni taara k'a bila CNT kɔnɔ k'a sɔrɔ dun maa dɔw bɛ yen limana olu y'a ɲini olu m'a sɔrɔ olu dun bilama u bɛ min ɲini o de ye Isa Kawujim limana n'a bɛ se ka gɛn ka bɔ CNT kɔnɔna la o de ye olu ka fɛla ye Nouvelle Horizon de y'a fɔ dɛ limanaw ale Nouvelle Horizon kelen kɔnɔna la limanaw la seli kɛlen don k'a fɔ ko min ye CNT ale tɔnden dɔ bɛ yen ni o ye Abubakar Sidiki Fɔnba ye olu fana bɛ jɛkulu dɔ kɔnɔ bi limanaw jɛkulu a ka baara ɲɛsinnen de ko ka bɛnkan min tɛmɛna Faransi ni Mali jamana cɛ lakanako siratigɛ la n'o ye accord de coopération militaire limanaw ko sɛbɛn ko a ka sigi ka kɛ a kunna sɛbɛn ka lajɛ kokura n'a bɛ se ka falen min man y'a la o ka se ka falen o la sa Abubakar Sidiki Fɔnba limanaw conseil national de transition o maa don kabi kunungo tarata k'u bɛ wuli ka jɔ la walasa ka se ka jamanadenw wele u ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ ni collectif in kɔnɔna la o la Nouvelle Horizon maaw sera a ma ka ɲininkali damadɔ tengo a la a ka ɲɛfɔliw la ko a bɛ kalo 4 bɔ nin jɛkulu a sigira sen kan dɔwɛrɛ tɛ ko ka jamanadenw ladɔnniya ka u lafaamuya k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kana u ka fara ɲɔgɔn kan min ye Mali ni Faransi cɛ bɛnkan sɛbɛn min bolonɔ bilala kabi san 2012 waatiw la Faransi kana a k'i sen don Mali lakanako la ani Mali jamana ɲɛmaaw ka o tila u ni ɲɔgɔn cɛ limanaw kabi san 2012 fo ka se bi ma ko dɔ de farala Mali lakanabaliya kan min ye terroriste ye Bama jatigɛwale tigilamaw olu kɛlen don ka Mali fan caman minɛ ko nka u na waati limanaw doni ni bala tara sabu a waati Gawo mara u sera ka o bɔ jadisiw bolo Tɔnbukutu mara u sera k'o bɔ jadisiw bolo min ye hali Kidali mara yɛrɛ ye nka limanaw nka kɔfɛ nin tilala ka na ye k'a fɔ ko Faransi kelen don k'i banamini an ka kɛlɛcɛw o ni Kidali mara cɛ maa tɛ se ka don yen maa tɛ se ka bɔ yen min mana u diya o de bɛ kɛ Kidali mara la a ko nka maaw bɛ k'u bolomada bɛnkan sɛbɛn min bolonɔ bilala Algérie n'o ye accord d'Alger limanaw ko Mali gɛlɛya tɛ yen nɔ Mali gɛlɛya bɛ yen ni ko i b'a lajɛ Abubakar Sidiki ka Fɔnba ka fɔ la limanaw ko Mali ni Faransi cɛ bɛnkan min kɛra lakanako la kan ka lakana bɛɛ lajɛlen ta k'o da Faransi tɛgɛ n'a a jaabi yen bɛ bi foyi sen tɛ ka ye lakanako la limanaw Abubakar Sidiki Fɔnba k'olu ka wulikajɔ de y'o ye wa u bɛna Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen kɛ u sennɔ ye u mana se sigida o sigida la u bɛ wele lase olu ma u bɛ lasigiden dɔ sigi u ka se ka ɲɛfɔ walasa maaw ka se ka faamuya k'a fɔ Mali ni Faransi cɛ bɛnkan min ye n'o ye accord de traité de coopération militaire ye a ka se ka wuli walima kuma ka se ka kɛ a kan wa ko hali jamanakuntigi yɛrɛ n'o ye colonel Assimi Goïta ye ale yɛrɛ y'a kuma fɔ ko ka sigi a kan ni sigi bɛ se ka k'a kan k'a lajɛ a bɛ bɛn cogo min na Mali jamana ma an bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ a la cogo min na o kuma ka fɔ wa CNT yɛrɛ maa caman bɛ yen bi minnu bɛ ka u da don a ko la kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ face de sɛbɛn Nouvelle Horizon ale de kɔnɔna la an bɛ don face de sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'essor limanaw l'essor kumana bi walasa kunnafonidilaw ani min y'an ka jamana kolatigɛ cakɛdaba min bɛ yen ni ale de jantolen don an ka sariya sunba bɛ se ka kɔlɔsi cogo min na ani kalataw mana labɛn Mali kɔnɔna la olu de bɛ a jaabiw di an k'a ma ko cour constitutionnelle limanaw cour constitutionnelle yɔrɔ kuma cayara a nɔfɛ waati tɛmɛnenw na an ka jamana kɔnɔna la sanko kalataw mana kɛ kalata jaabiw mana bɔ i b'a ye k'a fɔ kumaw bɛ caya sɔsɔliw bɛ kɛ cour constitutionnelle a bɛ fɔ k'olu de ye jaabiw bɔ ko jaabiw man ɲɛ limanaw jamanadenw bɛ se ka cour constitutionnelle ka baaraw faamuya a kuntilenna a n'a danyɔrɔ yɔrɔ min ye a kan ka taa yɔrɔ min na o de sigi kɛra kunnafonidila olu ni ɲɔgɔn cɛ ani cour constitutionnelle maaw ni ɲɔgɔn cɛ o la sa an ka jamana jɔsen duurunan min ye nin n'o ye institution duurunan ye a ka se ka faamuya jamanadenw fɛ o de ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen ye kalatako nasira ninnu na o la hakilila falen-falen don cour constitutionnelle ani Mali kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ o de la sigi min ye nin limanaw a n'a nafa de bɛ ɲɔgɔn na min bɛ tali kɛ baara in yɛrɛ labɛnba ni o y'a coordinateur ye CCDP Abubakar Bani Zan
Abokar Baniza ale ka ɲɛfɔli la ko yɛlɛmani minnu bolodalen don Mali kɔnɔna la yan nɔ a mana kɛ sira o sira ye a ka kan sariya siratigɛ la kunnafonidilaw ka ladɔnniya sabu olu de bɛ jamanaden fanba ladɔnniya u ka se ka faamuya sɔrɔ a la baara fɔlɔ o daminɛna cour constitutionnelle maaw de yɔrɔ u ka se ka ɲɛfɔli kɛ u yɛrɛw ka baaraw taabolo la u ka se ka ɲɛfɔli kɛ waati min na bolodengɔni bɛ ɲɛsin cour constitutionnelle ma k'a fɔ kalataw bɛ na u bɛ ka kunda an ka jamana kan limanaw yɔrɔ misali la san 2018 ani san 2020 tɛmɛnen na kalata minnu kɛra jaabi minnu bɔra bɛɛ lajɛlen jalaki bɛ cour constitutionnelle kan k'a fɔ k'u ka baaraw ma ɲɛ a bɛ se ka faamu cogo min na jamana kunnafonidilaw olu ni cour constitutionnelle ma u ka se ka ɲɔgɔn faamu ni jamana kunnafonidilaw ye faamuya sɔrɔ a la jamanadenw fana na kunnafoni o de ye ko yɛrɛ taabolo ye kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ l'histoire kɔnɔ min ye fasidi sɛbɛn l'indicateur de renouveau ye an bɛ don ale kɔnɔ ka sɔrɔ ka fasiri kuncɛ ni ale ye ka jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ kasobon min filɛ nin ni o bɛ baarawulikaw fɛ yen a jira k'a fɔ baarawuli kasobonba ko kasoladen maa 10 ɲɔgɔnna olu bolila ka bɔ kaso la a kɛra utukalo tile 24 kununko tarata yɛrɛ a bɛnna o ma min bɛ tali kɛ kasoladen maa 10 ye nin ko a bɛɛ lajɛlen kasoladen minnu ka kiri kɛra wa u ɲangina u bɛ kaso la nin waati min na ko kaso kɔlɔsiba maa 2 u ye olu de ka olu yɛrɛ bana nka bɔnɛni ma bɔ maa si ma bɔnɛ a nin na ko siratigɛ la maa minnu ye kunnafoni lase olu y'a jira k'a fɔ maa dɔ de bɛ yen kasoladen gɛlɛnba u k'a ma ko a danbele limanaw ale de ye baara in kɛ a n'a a jɛɲɔgɔn kasoladen tɔw u kɔni ye kaso da jagoya ka wɔgɔbɛ waati min na a fɔra k'u ka bɔ k'u ka taa yɔrɔ waati dɔ la a fɔ ko kasoladenw ka bɔ u ka taa fiɲɛminɛ kɛ o fiɲɛminɛ de sababu la limanaw u y'o to o de sababu la ka kasoladenw n b'a fɔ kaso kɔlɔsibaw ka bin olu ka kaso dakari ka taa ni u sen 2 ye min ye gendarmerie min filɛ nin fana ale kɔni wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko siratigɛ ninnu na walasa kasoladen bɛ se ka ye cogo min na nin kibaruya in fana ye dugu dɔ bɛ yen u k'a ma ko Dumanzana limanaw a filɛ nin ye marakakungo ale commune rurale kɔnɔna la ko ye maire n'o ye maire danga 2nan ye limanaw ko dugudenw y'ale bugɔ fo ka a bɔnɛ a nin na n'i ye jateminɛ kɛ a kɛra kari tɛmɛnen utukalo tile 22 san 2021 walasa cɛ min ye nin limanaw n'a bɛ taa san 50 ɲɔgɔnna la yɔrɔ n'i ye marakakungo lajɛ ale ni Bamako cɛ a bɛ kilo 100 ɲɔgɔnna de bɔ dugu in n'u k'a ma ko Dumanzana a bɛ marakakungo marabolo de kɔnɔna la u ka maire danga 2nan limanaw n'u k'a ma ko Burama Fɔnba sɛnɛkɛla don ale de ye u ka mairie danga 2nan ye limanaw ko dugudenw u binna a kan ka bugɔ fo ka bɔnɛ a nin na maa minnu bɛ kunnafoni kalama n'olu y'a lase indicateur de renouveau maaw fɛ indicateur maaw y'a lakale fana k'a jira k'a fɔ dugu in k'a bɛna fɔ ko bɛn tun tɛ mairie ani dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ sabu k'u tun b'a minɛ waati caman k'a fɔ a bɛ ka maaw ka forow suma walima ka dugukolow k'olu suma k'o feere maa wɛrɛw ma a na kɛ o de kɛra bɛnbaliya ye ani dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ u kɔni ko u ye kangaridakan caman de k'a ye yanni nin waleya jugu in ka kɛ min bɛ tali kɛ maire yɛrɛ ni o ye min bɛ tali kɛ Fɔnba tɔgɔ dɔ fana ye n'o ye Mamadu Fɔnba ye limanaw ko indicateur maaw y'ale wele k'a ɲininka nka a ma sɔn ka ɲɛfɔli caman kɛ a kɔni ko waleya in limanaw a kɛra nka a ma bɛn olu ma yanni sɛgɛsɛgɛliw ka boloda k'a ko bɛɛ lajɛlen kuncɛ ale kɔni nisɔngoyalen don bi kosɛbɛ sabu min kɛra nin ye dugudenw fɛ ko bɛntan tɛ limanaw k'a bɛna fɔ ko in bɛɛ lajɛlen ye bɛnbaliya de ye min ye maire ka danga 2nan n'o ye Burama Fɔnba ye ani dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Dumanzana dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ marakakungo mara la ko dugukolo feere o de y'a sababu ye u kɔni n'a bɛnna kungo la waati dɔ la ani maa dɔw bɛ yen ko u ye yɔrɔ suma dɔ de la k'u to o yɔrɔ suma la maaw kɔni taara bi a ka maramafɛnw b'u bolo k'a bugɔ limanaw fo ka bɔnɛ a nin na ani maa minnu yɛrɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ olu kɔni bolila fasidi sɛbɛn in n'o ye indicateur ye ko k'u bɛ segin ka na ni kunnafoni ye ka se k'a ɲɛfɔ maaw bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na o bɛ dansigi kɛ anw fana ka kunnafoni di gafew la bi limanaw an sera ka min lakale aw ye ka bɛn waati ma o de ye nin ye k'aw fo k'aw barikada an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛn kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan.